नमस्कार डॉक्टर माइक्रो चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनावछि। आज वीडियो रे आलोचना करी जो पेशेंट मानक प्रेशर अल्सर डेभलप होइछि से माने कौन करेंगे एवं प्रेशर अल्सर को रोकवा आपण कौन प्रिवेंटिव टिप्स नेबे। चलतु लेट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। बेड रिडन पेशेंट माने बेड उपरे दीर्घ समय धरी सोई रहिले किंबा चेयर उपरे बसी रहिले से माने बिछणारे ही मूव करि पारंती नाही। सेमानकर खाइबा एवं टॉयलेट सब बिछणारे होइथाय। सेही पेशेंट मानकरे प्रेशर अल्सर डेभलप होइथाय। यार कारण कौन? यार कारण हेउची बिछणारे दीर्घ समय धरी सोई रहिले कन्स्टांट प्रेशर स्किन उपरे पड़े। कन्स्टांट प्रेशर स्किन उपरे पड़िबा फଳରେ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा फल टिश्यू डेड हो जाए जहाँ फल कि प्रेशर अल्सर डेभलप होता है। प्रेशर अल्सर अन्य नाम हेउची बेड सोर्स। बेड सोर्स देखा जाए क्वाड्रिप्लेजिया हेमिप्लेजिया पेशेंट मानकरे एवं एम्पुटी पेशेंट माने जो माने व्हील चेयर रे बहुत समय धरी बसी रुहंती। जो पेशेंट मानकरे बेड सोर्स आरंभ हुए से ही जगह प्रथमे लाल हो जाए। लाल हो जिबा जगह धीरे धीरे करे डार्क ब्राउन कलर हो जाए। यही डार्क ब्राउन कलर को जदि आपण केयर न करती ताहले ताहा घा किंबा वुंड रे परिणत होता है। यही वुंड जगह आपणकर धीरे धीरे करी टिश्यू रे पेनिट्रेट करी फोर्थ स्टेज रे प्रेशर अल्सर रे बोन्स देखा जाए जहाँ फल कि फोर्थ स्टेज रे आपन को हाई लेवल ऑफ ड्रेसिंग करिया को पड़े। प्रेशर अल्सर शरीर क्यों एरिया रे देखा जाए? आपण जदि चित होइकरी शोइबे सेते बेले आपणकर प्रेशर अल्सर देखा जिवो हेड पछपटे, शोल्डर रे, एल्बो रे, बटक्स रे एवं हील रे। जेते बेले आपण साइड लाइन होइकरी शोइबे सेते बेले आपणकर प्रेशर अल्सर देखा जाए कान रे, शोल्डर रे, एल्बो रे, हिप रे, थाई रे, लेग रे, हील रे। जेते बेले आपण पेटेइकरी शोइबे दैट मीन्स प्रोन पोजिशन रे सेते बेले प्रेशर अल्सर देखा जिवो एल्बो रे, रिप केज रे, थाई रे, नीज रे एवं टोच रे। प्रेशर अल्सर हेबार बहुत रिस्क फैक्टर अच्छी। प्रथम रिस्क फैक्टर हेउची अनकॉन्शियस। जेतेबेले आपण अनकॉन्शियस पेशेंट होइथिबे बिछणारे पड़ी रहिबा जोगु आपणकर प्रेशर अल्सर रा रिस्क बढ़ी जाए। ओल्ड एज पेशेंट माने व्हील चेयर उपर बसी रुहंती तेणु व्हील चेयर उपर बसिबा जोगु सेमानकर एक्टिविटीज एवं चलाबुला बहुत कम हो जाए जहाँ फल कि ता मध्य प्रेशर इंजुरी रो एक रिस्क फैक्टर होता है। मसल पावर कम हो जावा जोगु बॉडीर वेट अधिका हो जाए। बॉडीर वेट अधिका हो जावा जोगु बॉडीर बोन्स उपरे प्रेशर पड़े जहाँ फल कि बोन्स उपरे प्रेशर पड़िबा फल प्रेशर अल्सर रिस्क बढ़ी जाए। मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज मध्य प्रेशर इंजुरी बढ़ी जिबार एक रिस्क फैक्टर होता है। माल न्यूट्रिशन मध्य अन्य एक रिस्क फैक्टर जहाँ कि प्रेशर इंजुरी बढ़िबार। बेड रिडन पेशेंट मानकर सफा न रखिले बटक एरिया रे प्रेशर अल्सर होता है। वीडियोटी एति पर्यंत आपन को भल लगी वीडियोटी को मस्ट लाइक करंतु। चलतु एबे जानिबा प्रेशर अल्सर को रोकिबा पई आपन कौन प्रिवेंटिव टिप्स नेबे एवं प्रेशर अल्सर होइथिले आपन कौन प्रिवेंटिव टिप्स अप्लाई करिवे। बेड सोर्स को रोकिबा पई आपन एयर मैट्रिक्स व्यवहार करंतु। एयर मैट्रिक्स आपन व्यवहार कले आपनकर ब्लड सर्कुलेशन भल हेबो एवं टिश्यू डेड हेबो नाही। डायरेक्ट प्रेशर न आसीबा पई आपन पोजीशन चेंज करंतु। आपण चेयर ऊपर बसी रहिले मझिरे मझिरे आपण चेयर रे पोजीशन चेंज करंतु। बिछणा रे आपण सोई रहिले मझिरे मझिरे आपण कर लेउटंतु। जदि आपण कर लेउटेई न पारुचंती तेणु काहार साहाय्य रे कर लेउटांतु। आपण कर लेउटिबा समय रे ध्यान देवे जेमिति आपणकर स्किन रे आपणकर बॉडी फ्रिक्शन न हेउथुबो एवं आपणकर कोहुणी एवं गोईठी आपणकर बेडशीट रे जेमिति ड्रैग न करूथुबो। बेड रिडन पेशेंट मानकरे केयर गिवर्स ध्यान देवा उचित सेमानकर पोजीशन रे।
ଦୁଇଟି ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭିତରେ ପାଣି ପୂରେଇକରି ଆପଣ ହିଲ୍ ତଳେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବେଡ୍ ସୋର୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ୟୁରିନ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରିନ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ସ୍କିନ୍ ଓଦା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେସର ଅଲସର ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଏ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଟାଲକମ୍ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ସାବୁନକୁ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଛଣାରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍କେଲ୍ ନ ହେଉଥିବ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବେ ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଢିଲା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପେସେଣ୍ଟ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଡାଏପର୍ ଆପଣ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡାଏପର୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଓଦା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ରଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ଡାଏପର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ସୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଏକ କପଡ଼ାରେ ନିଅନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ନିଚୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଚୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁରା ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କିନ୍କୁ ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କିନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାମ ଆପଣ ବିଟାଡିନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବେଡ୍ ସୋର୍ସ ପୁରା ଡିପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଏବଂ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍କିନ୍କୁ ଧୋଇବା ପରେ ଆପଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଲ, ବାଇଗଣୀ କିମ୍ବା ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘଷିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେସର ଅଲସରକୁ ରୋକିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଲସର ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଲସର ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେବ। ହେଲ୍ଦି ଖାଇବାରେ ଆପଣ ମାଛ, ମାଂସ, ପୋଲଟ୍ରି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି ସବୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଡ୍ସ, ନଟ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ଆଜି ନମସ୍କାର।